يا حسين يا حسين حسين يا شهيد حسين يا شهيد يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le secrétaire général des affaires religieuses me charge de vous dire, ils sont très contents de vous. Le fait d'honorer l'islam, le fait de rappeler les musulmans de leur histoire. Car une nation sans histoire, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Et que l'islam a de l'histoire qu'on doit rappeler chaque moment, chaque temps, les fidèles musulmans de connaître leur histoire. Que nos sincères remerciements à l'encontre des organisateurs et message de vous dire que, comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays de la paix, un pays démocratique qui donne l'opportunité à tous les religieux, à tous les penseurs d'exercer les religions, mais sans créer de problèmes aux autres. Baynon Allah hawrindini en e yettimo o pooɗi gurdam men ha feeñani en ko woni e nder ñalanden kon ara hande kadi kon ɗum fawi en ko ɗaɓɓutugol haqiqa wonɗo e nder ñalande nden taskoɗen tawten goonga on ɓaynde wonno ko goonga e mere woni kippirde gilande ma law ha joni ha yeeso. Tummodiral ngal ɗo no ɓangina wonde makko nelaɗo jokka nelaɗo ɓe sunino ɓay senna Jibril ɓanginani ɓe wondema Imamul Husayn alayhi salam ɓe shahindinte ɓe addani ɓe seede leydi iwdi Karbala ɓe ni wondema o ɓiɗɗo ma mo yiɗuɗa ɗo yimɓe wonɓe nder l'islam e shahindinaymo kanko e geɗal ɓe ma heewɓe nelaɗo bojji sahaba ɓen tawi ɓe ɗon hiɓe bojja ɓe landiɓe ɓe ɓanginani ɓe sahabaɓe ɓen ayi ɓe yiɗi nelaɗo ɓe tawti ɓe e wullugol Imamul Husayn ko ɗum waɗi wullugol Imamul Husayn ko jeeya ɗum e sunna nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko kamɓe addi tumbodirde wullaɓay ko yurmi ɗon ko bange yurmede amma yaltande Imamul Husayn nden ko bangeji gurdam bange fiyo neɗɗo on rinɗu fiyo neɗɗo on faamu fiyo neɗɗo on suusu fiyo neɗɗo on hetto fiyo neɗɗo on wonu jiyaɗo Allah hara wonani jiyaɗo ɗimmo makko o wona jiyaɗo Allah hara wonani jiyaɗo jawdi o wona jiyaɗo Allah hara wonani jeyaɗo maccuɗo jaaɓu ko ɗum l'islamu falana en koyen wonu no nelaɗo falirano no Allah subhanahu wa ta'ala falirano fiya ha yen heɓu moƴƴere aduna e lahara ko ɗum waɗi Imamul Husayn ko ɓe yaltata ɓe ɓangini ɓayno toon woɓɓe ha joni no wiyede wondema al Husayn qutila bi sayfi jaddihi subhanallah wo ko kaafa mama soro makko kan o warira mama soro makko
yiɗunoɗo mo teddinimo si o sujji hara himo juulude imamul huseyne ari ƴawi ka balɓe maɓɓe ɓe wona e ɗon ha sanga ɓe cippani hoore maɓɓe kaɓe yiɓe yo ɓe ɓuucoɓe ka dande ɓe maki huseyne minni wa ana min huseyn ahabba allahu man ahabba huseyna huseyne koye an iwi min kadi koye huseyn yo allah yiɗu kala yiɗuɗo huseyn ka fa ɓeɗo waray huseyn subhanallah ɓeɗo ko ayɓe nelaɗo ayɓe huseyn ayɓe alqur'anul karim ko ɗum waɗi ɓen haray ɓay imamul huseyn shahindinama kamɓe ɓe wawi weltade ɓay haray ɓe fooli kono ko hombo fooli ko aden yiite inneteno fooli aden aljanna laa ko ɗum waɗi yaltande imamul huseyn nden ko ɗo ƴiƴan fooli kaafa ko ɗo nunɗal fooli fenade ko ɗo ndiman kaaku fooli maccungan kaaku ko ɗaɗi imamul huseyn ɓe yaltu fi ha yoɓe hollu mofteɗen kon woni l'islamu nelaɗo on ko ɗum wawi ɓe maki ka yaltugol maɓɓe ɓayɓe andi fenoɓe no woodi waylitoɓe piiji no woodi transforma waɗa falsification ji ɓe maki lam akhruju ashran wala batiran wala mufsidan wala zalima innama kharajtu litalabi lislahi fi ummati jaddi uridu an amura bilmaruf wa anha ani lmunkar wa asira bisirati jaddi faman qabilani biqabuli lhaq fallahu awla bilhaq wa man rafada aw man taraka aw man lam yaqbal asbir hatta yahkuma allahu bayni wa bayna alqawmi alzalimin ɓe ɓangini wondema wona mantagol wona ñaaƴagol wona bonnugol wona waddidirgol yimɓe ɓen ko ɓe yaltani ko moƴƴintingol ka mofte soro maɓɓe kala tawɗo no jeeya e mofte nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallama haray ko yo jaɓu nde immande imamul huseyni ɗo ko ko ɓe seeni ɗo fi moƴƴintingol ko yen jaɓu moƴƴintingol jikkuji ɗin jaɓe moƴƴintingol naɓidal meɗen ngal neɗɗo on siko hulɗo reedu haray ɗum ko bonɗum ko yo wattu cuucal neɗɗo on siko fenowo ɗum ko bonɗum ko yo wonu nunɗuɗo neɗɗo on si o tooñay ɗum ko bone non ko yo wonu feewuɗo nunɗuɗo ko wana noon kala bonɗi ɗin ɗi l'islamu toŋi ɗin ko bonɗum haray koko l'islam yamiri yo waɗe kon ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum imamul huseyni immani ko lil islah ko moƴƴintingol neɗɗo on moƴƴintina jikku makko on moƴƴintina faamu makko on fii haa yo wonu o neɗɗo ɗaɓɓaaɗo ɗo heɓayɗo moƴƴere aduna e lahara ko ɗum waɗi fi imamul huseyn en fof hiɗen torondiri janngugol imamul huseyn piiji heewɗi no nder ton ko duɗal fii ngurdam duɗal l'islamu tigiri l'islamu arɗo en on fii haa yo en rinɗu hara en wonaali maccuɗo goɗɗo ma maccuɗo jawdi ma maccuɗo jaahu ko en wonu maccuɓe allah ɗon hara en hejjay en toñidirta fii haa en heɓu moƴƴere aduna e lahara ko ɗum woni ashura ko ɗum waɗi ashura ila ñande go'o haray gomɗinɓe ɓen hino tumbonirde ɓe yewta kala ko moƴƴintinta alhaali maɓɓe gurdam aduna yanko jam e lahara yanko jam ñande sappo fof tumbodira nokku gotum fii timmingol ko fuɗɗano ko ɗum waɗi fi imamul huseine alayhisalam wona wullugol tum woni ton ko fiyo haqqille ɗe rinɗu ko fiyo en faamu ko fiyo en suusu ko fiyo en nunɗu ko fiyo en gongu ko fiyo en jokku en ɗan ko fiyo en wonu yimɓe finuɓe faamuɓe fi gurdan aduna hara wonɗo hara en jofinɗintaake hara en toñetaake hara en wonata bukkol en wona yeeso mono faala rinɗude yo janngu ka duɗal imamul huseine alayhisalam rinɗuɓe buy rinɗini jamaji mum buy ko ka duɗal imamul huseine alayhisalam ko ɗon woni ko ɓe yalti ko ɗum si ɓe inne huwa abul ahrar ko kamɓe woni baaba ko kamɓe woni yeeso rinɗuɓe ɓen ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki huseinu minni haray kala ko imamul huseine waɗi koye nelaɗo ɓe tippi ko ton woni ko ɓe itti joni noon ɓay ko ton woni ko ɓe itti ila imamul huseine immi mono faala hendade l'islamu nelaɗo on haray ko kaduɗal imamul huseine alayhisalam ko ɗum woni wa ana nelaɗo rasul nelaɗo nabi nelaɗo ka'id nelaɗo arɗo fi rinɗingol jama on haray ko kaduɗal imamul huseine alayhisalam ko ɗum waɗi hara hiɗen mari nafaji heewɗi
e tummodirgol fi imamul husein yewta fi maɓɓe tawten nelaaɗo tawten sahabaɓe ɓen tawten kala yimɓe moƴƴuɓe fi wurnutugol nde ñalaande ɗo suno sunnu nelaaɗo amma weltagol ngol ɗe anndi ko homɓe woni ko weltoto wi'a ko juldeere foolunoɓe ɓen ka kene ɗo sahindiniɓe taƴi salon ɓen ɗon ko ɗum ɓe ɗaɓɓayno ko beniɓe welto ɓay ko honno ko ila jahannama wa bi isal masir yo ɓe welto ko ɓe weltoto kon si ɓe heɓali ko ɓe ñaama ɓe wujja ɓe waɗino bone ɓurɗo ɗum si ɓe heɓali ko ɓe faala kon ɓe jatta ɓe waɗa kala ko ɓe faala mo wari imamul husein e ɓeyngure nelaɗo capanɗe jeɗɗo e goɗɗum haray ala ko heddanimo hande kadi haray ko o naati e nambara mo o yaltata ko ɗum waɗi yazid hitande hikkitinde ɗon nen ko madinatu rasulillah ka nelaɗo hoɗuno ɗon ɓeygureji sahabaɓe ahlul bayt ɓe naati ɓe wujji ɓe jatti ɓe jeeni ɓe fiyoli rewɓe e paykoy ala ko ɓe waɗali hitande hikkitinde ɗon nden ɓe yehi ɓe sunno e suudu kaaba ɗum ɓeɗo waɗuɓe ɗe golle ɓeɗo ko juldere ɓay ɓe ala juldere goo sinaka aduna ɗo ko beni ɓe welto joni noon fi weltagol ɗum ko beni ɓe moƴƴina hadiseji no ɓe daginira ko ɓe wone wadde kon ɓe inna wondema wo nelaɗo ɓe seeni madina ɓe tawi yahudu no hoora ɓe landiɓe ɓe inni ko ɓay annabi moussa dandama nelaɗo maki ko minen ɓuri handude moussa ɓe yamiri yo hoore ɓe inni wuraysi ɓe wuuri ko arata ɓe hoora e 9 e 10 joni noon sen daarika alqur'anul karim en taway annabaɓe ɓuraɓe yewtede fi mum ɓen ka alqur'ana ko fi annabi moussa allah ɓanginenen nelaɗo détail ji piiji jani e to sooki fi annabi moussa ko yahudu ɓe landoto fi information ɓe hendade wahyu e hoore qur'ana wi'e wondema walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum yahudu o nabidi wo sa jokki systéme maɓɓe on jon noon nelaɗo koyo jokku systéme yahudu kanko wahyu ɓe jokkata nelaɗo ko wahyu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kono ɗo ko yahudu yetiɓe andi ɗon na wahyu nelaɗo se ndaari ko alqur'anul karim hay ko ɓe fewtuno qibla on baytul maqdis al baytul muqaddas hay ko ɓe fewtuno ton kon haɗi yahudu yalti ino saabota ɓe ŋiñaɓe ɗo ina ɗo ɗon mari diina on mara qibla ko minen jokkuɗon kon bukkol amen tawi ɗum no sonji nelaɗo qur'ana wiyen qad nara taqalluba wajhika fi sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha min yiiɗa sonjiiɗa ndaara tun ɓay ɓe no sonjuma sabu tun yiɗa fewti ka ɓe fewtata kono min fewtinte qibla mo weltorɗa fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha joni hay fewtugol tun woni sonja ko tawtugol ɓe ɓay ɓe horude hoora sen ndaari kadi hannde ɗo en ndaari ɗo ndaare ɓay joni internet canal ji ɗin fof ndaare hannde so tawi ko juldere ka maɓɓe yahudu ara no kirɗa julɗo wiyayi ɗo kamɓe ɓe mari juldere kono wone wiide ɗum kamɓe ɓe na minen men ala juldere ndaare tariha maɓɓe diina maɓɓe ashura wona juldere yahudu wona juldere nasara ko an wonɗo e janngude hadiseji moƴƴinaɗi makaɗi e inde nelaɗo ko an wone wiide ɗum yahudu ala nden juldere nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko diina indépendant ɓe addane iwru ka Allah wona diina jemban yahudu ma nasara la ko diina timmuka joni noon haysi ko nden ñande annabi moussa danda nelaɗo men kadi daɗi badri ɓe ganno wadde juldere ɓe daɗi uhudi e haybara jihadiji ka ɓe daɗi toon fof ñande ɓe yantayno makka ɓe fera ko ɓe daɗi sayidinede ɗon kon ɗum kadi ko daɗugol noon daɗugol annabi moussa e daɗugol nelaɗo men ko honɗum ɓurani en joni annabi moussa yahudu weltike yahudu weltorta weltare julɗo nelaɗo men sunike ko honɗum waɗeten ko yahudu jokketen ga ko nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam imam hussein wole ko ate sonna dictatoriama imam hussein wole ko
ko mo te diyagoyala k'a mara hali bibi ndo an y'a mɛn la ko démocratie n'i ma sɔn masakɛ ta ma masakɛ di sila bila i ye i di se wala yɔrɔ gbɛrɛ ko ma ye wa exil la mɛ munna kelaba den kelaba mamare ko masakɛ n tɛ n bolo d'i ma abadan ko kɔni n to yen n ye wa exil la n ye bɔ i la jamana kan n ye wa yɔrɔ i la mara tɛ kɛ n kan yɔrɔ min ka bɔ a benbakɛ la so kɔnɔ madina ka bɔ maka ka ɲi jamana in bɛɛ to yen ka wasi han iraki jamana kɔnɔ o masakɛ kelen fana ye ba ka mɔgɔw bila o kɔ k'a sɔrɔ wula kɔnɔ ye k'a fɔ ko abadan f'a y'a bolo le di ka sɔn a ma a ko la o tɛ kɛ fewu ne ye kela mamare ne di ne ye ali buna abi tɔɔlib den ne di ne tɛ dɔgɔya la ko hayihata min na zilla an tɛ kuma dɔgɔya la k'an mara n'i ma sila bila ɲɛ ka wa nba ni min diyara le ali y'o kɛ alga men jana ga abara kali duniya ra yira karimu doga abara kal la han sarara adama dina perdi na tunkui ami ke na muna perdi kui de ke na dengani alama ina wal fajra e wonna ge bo ratu e ya fala e bore be sabari fe e bore ra e mon non di fala e bore be perdi de na ni ke adama di be ilu fe gani mi on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyala ni na ka soto e mona kulu sunu na ka ma soto e mona kulu itam i gasimara da gife ku ne ke na fe fu yan tera fe na hatti de wona nanan langa ala won ay lo de na to e me ke to bane to lo ga e fare ma bombo ma sigi sama e makama iyene ene bor ma meda me ma ko fi na ke ka ni yom me su to lo ga ku e ma ko fi na ke ka ni yom me ka dimba su to lo ga tu to lo ga suni lo ga nara parce que muhammad nasulu fe ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam misli me sunu fe nara ana sewa fefira misli me sewa fe nara kono e ka ni yom me sunu lo ga ki tan na fi dokulu ñu lo gara ma ko fi tamuna perdi ki ala ko wonna tanga perdi ma yalla wawne ñentingol imamul husaini yalla wawne yi'itagol toɓɓe ko ɓe jopani en e fi imamul husaini tawde ko gooto e yeesoɓe ɗiɗo ɓe nelaaɗo mo makata beleɗe toɗɗi ko wona yeeso kala naatowo aljanna tawde imamul husaini ko ɓe yurmede tagu ngun tawde imamul husaini ko ɓe ananɓe tagu ngun ko ɓe jotanɓe tagu ngun tawɓe imamul husaini ko ɓe hawtaɓe hakkude tagi fongon fof gila e ñuuƴi ɗin haa e malaika haa e jinna haa e mummunteji haa e leɗɗe haa e kaaje fof ko ɓe yurmede fi muɗum yo allah wawno en andintingol wonkiji meɗen ɗin wondema ɗum ko nema meɗen noon on acce haqqi e jokkoɗen e makuji sahuɓe meɗen ko ɓe kurtani en e nder ɗe balɗe jeenayi ɗo hande ko timmode nden wona heƴata ka yewtereji waɗe yewtama noon buyo allah wawno en jogitade wawno en hutorde ko timmode nden tun wonɗen ɗo ko litta barruko hay nde timmode ɗo en wawatande janngude fof ko wi barkinorgol golle taalibaɓe ɓen e nder yontere ɗo ko ɗum woni ko tumbidiri jama on ɗo fof
min inni ko sadi fof ko tooli fof no seenora noon fof seeniiɓe ɓen fof yeesooɓe meeɗen e baŋngeeji ɗin fof sabuuji meeɗen e weldiɓɓe meeɗen ko seenii kon fof tumbondire ko seenii kon fof duhiiɓe e suddiiɓe sewɓe e mawɓe no seenora noon fof ko sadi moɗon ko tooli moɗon min hiwrike on min jebbillinii on o musiba ko heɓi imamul huseyni e nde ñalaande ɗo en du'anike mawɓe meeɗen Fuuta Jallo e ɓe ka woniri to e leyɗe islam ɗe tawnooɓe no joopani en joopanɗe jaka ko annditiren nde ñalaande ɗo ñalaande nden hannde ko ñalaande hiwrondirgol ñalaande nden hannde ko ñalaande salmondirgol ñalaande nden hannde ko ñalaande yurmondirgol ñalaande nden hannde ko ñalaande fuɗɗanagol fayɓe ɓen janngugol qur'ana sabu jannugol fayɓe ɓen qur'ana ko montojum junubu jaka ñalaande nden hannde ko ñalaande tuububuye ñalaande nden hannde ko ñalaande yurmodiral ñalaande nden hannde ko ñalaande sadaga ñalaande nden hannde ko ñalaande tumbodiral e wattindirgol e feere yo Allah wawnen jogitaade ɗin aadaji moƴƴi ñentinɗi sunna annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en imamul huseyni no yaltuduno e jama buy makka seenode e muɗum iraq haa ɓe hewti e ndi leydi innetendi Karbala e nder ɗe balɗe jeenayi ɗo fof ɓe yewti en no feƴƴirno noon fof no ɓen ɓe seenoduno ɓen ko honno sahindinira gooto gooto haa lutti yimɓe capanɗe jeeɗiɗo petti wondude e imamul huseyni ɓen yimɓe capanɗe jeeɗiɗo luttudunoɓe maɓɓe ɓe yewti en ko honno ɓe sahindinira ka teeren Karbala ɗon haa jooni noon hannde ko wonɗen e timmintinirde ɗo ko jaati imamul huseyni tigi tigi ɓaawo sahabankeɓe makko ɓen fof sahindinama ɓaawo geɗalɓe makko ɓen fof sahindinama ɓaawo geɗalɓe siɓɓe makko ɓen fof sahindinama haa o lutti kanko tun ko honɗum o wanno ko honno wonirno ko ɗum wonɗen e andintinde wonkiji meɗen on acce hakke sallallahu alayka ya rasulallah sallallahu alayka ya mawlaya wa ibna mawlaya ya aba abdullah يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر الأرسات لآل رسول الله بالخيف من منن وبالبيت والتعريف والجمرات منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير صلوات ديار علي والحسين وجعفر
دفنات ديار عفاها جور كل منابذ ولم توف للأيام Je m'appelle Baldé Mohamed Saïdou et nous sommes à la mosquée Al-Mustafa de l'Institut islamique Ahlul Bayt de Conakry, à la cimenterie. Bon, on est là pour commémorer le martyre de l'imam Hussein, l'un des petits-fils du prophète qui a été tué, voire même massacré avec 72 de ses compagnons. Donc 72 membres de la famille du prophète ont été massacrés à Karbala en 680. Donc nous sommes ici pour commémorer le massacre de la famille du prophète. D'abord, la participation s'est très bien déroulée puisque nous ne sommes pas la première et par la grâce de Dieu, les choses commencent à bien marcher ici puisque l'information est en train de passer depuis que l'Institut Ahlul Bayt est en Guinée. Je pense que les choses se passent bien et les gens commencent à être plus ou moins informés de ce qui s'est passé puisque ce sont des faits historiques que les gens ne connaissaient pas mais que les gens sont en train de connaître petit à petit par la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que du jour au jour, la mobilisation commence à être beaucoup plus importante et les gens sont en train de comprendre que la famille du prophète a été décimée, que la famille du prophète a été massacrée et des gens qui prétendent être des musulmans s'en réjouissent et font de ce jour comme étant un jour de fête, alors que ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil. Et tout musulman qui aime le prophète devrait faire en sorte que ce jour soit commémoré, donc en accompagnant le prophète à pleurer son petit-fils, puisqu'il avait pleuré à sa naissance. Puisque les faits historiques, les livres et tous les historiens musulmans savent que à la naissance de l'imam Al-Hussein, le prophète l'avait pleuré. Donc si le prophète vivait en 680 à Karbala, sûrement il aurait pleuré l'enfant. Donc aimer le prophète, c'est l'accompagner dans ses joies et dans ses peines. Et puisque ce jour correspond au martyre d'un de ses petits-fils, on est sûr et convaincu que le prophète l'aurait pleuré. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là en train de commémorer cela, parler pour faire comprendre aux uns aux autres que la famille du prophète a été massacrée et cela n'est pas normal. Et il faudrait que tous les musulmans le sachent et le commémorent et prennent ce jour-là comme étant un jour de deuil, puisque le prophète l'aurait pris comme tel.